क्या आप भी हर वक्त बालों का जूड़ा बना कर रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए। आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। और इसका मतलब क्या है आज मैं आपको बताऊंगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका क्या लेना देना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज की बातें जो हैं कुछ डिफरेंट होने वाली हैं। और आई जस्ट हैड अ थॉट कि थोड़ी सी होनी चाहिए क्यूरियस, थोड़ी सी बातें करते हैं आज। तो जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है, कोटेशंस हैं। तो आपने बस ये करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है एंड देन यू विल लेट नो कि क्या मतलब होता है जब एक औरत बालों में जूड़ा करके रखती है तो इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क़यामत की निशानी में एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज़्ज़त होगी और सच्चे लोग ज़लील हो रहे होंगे। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा वो इन चीज़ों से बीमार होता है जो इसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। तरीका सिर्फ एक ही होता है, लाडलों को ज़िंदगी का थप्पड़ ज़रा ज़ोर से लगता है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी मोहब्बतें दी हैं कि दो चार नफ़रतों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़वाल आता है हर शय पर मगर गम को मुसलसल अरूज हासिल है। कोशिश करें कि नस्ली लोगों से ताल्लुक़ रखें, नाराज़ भी हों तो इज़्ज़त और किरदार पे बात नहीं करते। इंसान मोहब्बत में गुनाह तो अपनी मर्ज़ी से करता है लेकिन जब बात पाक रिश्ता निकाह करने की आती है तो यह कहकर मुकर जाता है कि घर वाले नहीं मान रहे। बड़ी उम्र की औरत से शादी करने में शर्म महसूस ना करो क्योंकि ये सुन्नत नबवी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह इम्तिहान लेता है ताकि साबिर रहो, आजमाइश में डालता है ताकि इसकी शुक्रगुजार रहो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि इस पर यकीन रखो। मर्द जितना भी अनापरस्त क्यों ना हो लेकिन औरत की एक चीज़ इसे झुकने पर मजबूर कर देती है और वो है औरत की खामोशी और नज़रअंदाजी। जिन्हें आपकी तकलीफ़ का एहसास ना हो उन्हें अपनी तकलीफ़ का एहसास दिलाने की भी तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। अपने दिल को मजबूत करो और हर एक से ये तवक्को करना छोड़ दो कि वो तुम्हारी बात को समझेगा। इंसान भी अजीब मिजाज का है, जो इसकी तबीयत को समझे वो अच्छा लगता है, जो इसकी नीयत को समझे वो बुरा लगता है। जिस शख्स पर बेटियों की परवरिश का बोझ आ पड़े और वो इनके साथ उसने सलूक यानी अच्छा बर्ताव करे तो ये बेटियां इसके लिए जहन्नुम से आड़ बन जाएंगी। ये बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, जो घर अल्लाह को पसंद हो बस वहाँ होती हैं। जब रिस्क में तंगी महसूस करो तो गौर कर लिया करो कि माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दिया। अगर गंदे कपड़ों में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। इंसान, यार अब मुझको जो चाहिए वो नहीं मिलता, रब जो मिल रहा है तेरे लिए बेहतर है, तुम नहीं जानते मगर मैं खबर रखता हूँ। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसे हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। मेरे रब का हर फैसला अच्छा है, वो जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। क्या आप जानते हैं तकिए के बगैर सोने से आपकी कमर मजबूत होती है और कमर दर्द से आराम महसूस होता है। हालात जैसे भी हों, अगर हम सफ़र नस्ली हो तो खुशियाँ गुर्बत में भी रक्स करती हैं। इंसान को जनाजों से पहले भी कंधों की ज़रूरत होती है। बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है जब किस्मत और हालात दोनों ख़राब हों। इंसान को खामोश और अक्लमंद इसकी उम्र नहीं, इसकी जिम्मेदारियां बनाती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह से भी कभी नाउमीद मत होना, कल का दिन आज से बेहतर होगा।
اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی وہ لوگوں کو بتانا بند کر دیا ہے کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ زندگی کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ جب کوئی اور دل کو بھا جائے تو پچھلی محبتوں پر لوگ مٹی ڈال دیا کرتے ہیں۔ تم سے بات کرنے کا تو بڑا دل کرتا ہے میرا، پھر میں سوچتا ہوں اپنی خوشی کے لیے تمہیں پریشان کرنا غلط بات ہے۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ اچھا وقت آنے دو، یہ ہول سیل میں لگے سارے منافع ہم خریدیں گے۔ عمروں نے کی ہے کیلنڈروں سے چھیڑ خانی، وہ کھیلنے والا اتوار اب فکروں میں گزر جاتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، باتیں یاد رہتی ہیں۔ نفرت نہیں ہے کسی سے، بس اب کوئی اچھا نہیں لگتا۔ بری نظر لگ جائے تو اچھی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ دنیا پیسے والوں کی چیچا گیری کرتی ہے، ورنہ رشتہ دار بھکاریوں کے بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کو عزت دیں تو اس کے ساتھ پھکی دیا کریں تاکہ اسے عزت ہضم ہو جائے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے، جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں، اور جہاں رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہیں، مگر مقدر کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایسا انتخاب کرو جو آپ سے سچی محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھے اور آپ سے بھی کبھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہو۔ بے نسل آدمی کی پہچان یہ ہے کہ آپ سے جس قدر زیادہ عزت دیں گے وہ آپ کو اس قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے، سننے اور بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جلد کوئی بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ جو لوگ جتنی زیادہ شدت سے پیار یا فکر کرتے ہیں، اتنی ہی شدت سے نفرت یا نظر انداز کر سکتے ہیں۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہے، ایسی عورت مرد کی کمزوری کو فوراً جان لیتی ہے اور مردوں کی عقل کو بھی ماند کر دیتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں کالے اور چہرہ سفید ہو، ایسی عورت بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتی اور یہ جھوٹ کو بھی سچ بنا کر بیان کرتی ہیں۔ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں۔ اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم تو برے ہیں جناب، آپ کے رابطے ہیں فرشتوں سے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔